تحزن يا أهل فلسطين سينصركم الله بملائكته يا أيها المؤمنون اتحدوا اجتمعوا مع فلسطين يا أيها المؤمنون جاهدوا في سبيل الله ضد إسرائيل انظر إلى فلسطين والمظلومين من المسلمين انظر إلى فلسطين والمظلومين من المسلمين لماذا تسكتون أيها المؤمنون كيف تصبروا لمن ضري فلسطين لماذا تسكتون أيها المؤمنون كيف تصبروا لمن ضري فلسطين لماذا تسكتون أيها المؤمنون كيف تصبروا لمن ضري فلسطين يا أيها المؤمنون اتحدوا اجتمعوا مع فلسطين يا أيها المؤمنون جاهدوا في سبيل الله ضد إسرائيل قبيلة المسلمين الأولى حيثما قديمت الأنبياء مع النبي مصطفى قبيلة المسلمين الأولى حيثما قديمت الأنبياء مع النبي مصطفى لا تحزن يا أهل فلسطين سينصركم الله بملائكته لا تحزن لا خوف يا أهل فلسطين سينصركم الله بملائكته يا أيها المؤمنون اتحدوا اجتمعوا مع فلسطين يا أيها المؤمنون جاهدوا في سبيل الله ضد إسرائيل I dream Palestine will win inshallah সকলে বলেন ইনশাআল্লাহ আমার প্রিয় মুসলিম ভাই ফিলিস্তিনে যারা আছেন তাদের একদিন বিজয় হবেই কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা স্বপ্ন দেখি না স্বপ্ন আমরা দেখছি তাই আমি বলছি I dream Palestine will win inshallah I dream Palestine will win inshallah accept our wish oh Allah I dream Palestine will win inshallah I dream Palestine will win inshallah we are nation of Habiballah never fear any verdict without Allah ঠিক না আমরা নবীজির উম্মত আমরা কোনো ভুলের ভয় পাই না কথা বলেন ঠিক না we are nation of Habiballah never fear any verdict without Allah never fear anybody without Allah we are nation of Habiballah never fear any verdict without Allah listen never fear anybody without Allah I dream Palestine will win inshallah I dream Palestine will win inshallah remember his story of oppressive king did they revive in the world Namrud Pharaoh did they revive in the world Namrud Pharaoh remember his story of oppressive king did they revive in the world Namrud Pharaoh listen did they revive in the world Namrud Pharaoh I dream Palestine will win inshallah এটা সবাই একটু বলবেন আমাদের সকলের স্বপ্ন আমাদের মুসলিম দেশ আমাদের মুসলমানদের প্রথম কিবলা যে জমিনে অবস্থিত বাইতুল আকসা সেই মসজিদ আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি একদিন স্বাধীন হবে ইনশাআল্লাহ ঠিক কি না বলেন একসাথে সবাই একটু বলবেন I dream Palestine will win
inshallah. I think Palestine